शंकरबाब आता आम्ही फाटल्या दिसांनी पळयलें की टायगर रिजर्व जो जावपाक जावो गोंयान आनी तेका दोग MLA तातूंतलो एकलो मंत्री आहा तेणी ओपोज केले की टायगर रिजर्व जायना मागीर ते सांगले कितले तरी लोकांक इफेक्ट जाता म्हणून आनी एक्चुअली सगळे लोक म्हणटा की इतल्या लोकांक इफेक्ट जायना सो तुमचें ओपिनियन कितें आहा टायगर रिजर्व जावो आमकां वो नाका पळय टायगर रिजर्व आयज कोर्टान सुद्दां ऑर्डर दिल्ली आहा की टायगर रिजर्व करपाक जाय म्हणून आनी टायगर रिजर्व जाय जाल्यार आमी म्हादई वाचोवपाक शकता आनी जे फॉरेस्टाच्या थ्रू जे प्रोजेक्ट्स येता फॉर एक्झाम्पल डबल ट्रॅकिंग बीन हे प्रोजेक्ट्स कॅन्सल जावपाक शकता कित्याक ह्या प्रोजेक्ट्सांची आमकां गरजूच ना आयज आमकां एनवायरमेंटाची गरज आसा आनी हे जर एनवायरमेंट जर आमी सेव करतले जाल्यार त्या टायमाचेर ती डिसिजनां घेवपाची गरज आसा आतां डेटा म्हटल्यार कितें कितल्या लोकांची घरां आसा आनी कितलो लोक इफेक्ट जातलो हो डेटा एक्चुअली सरकारान प्रॉपर काडून पयलीं दाखोवपाक जाय आसलो लास्ट टायमाचेर जेन्ना CEC कमिटी जेन्ना येता न्हू त्या टायमाचेर लास्ट टायमार नाचपाची गरज ना हो डेटा पयलींच तुमी स्टडी करून जर दाखयलेलो आनी जर फॉरवर्ड केलो जाल्यार कोर्ट तुका तशें डिसिजन दिवचो नासलो न्हू कोर्टान जें डिसिजन येयलां न्हू कितें ऑनरेबल कोर्टाचें जें डिसिजन येयलां ते आमी एक्सेप्ट करपाक जाय ते कोर्टान बेश्टे डिसिजन दिवन आसतले न्हू तेचे आर्ग्युमेंटूय जाले आसतले तेंचे कडेन डेटा आसतलो कितें आतां फाटीं अशी एक खबर आयकूंक येयली की 2018ची फायल जी आसलेली टायगर रिजर्वाची ती फायल तेंच्यांनी खंय शेणल्या म्हणून आयकल्या आमी आतां खरी गजाल काय खोटी गजाल ती आमकां खबर ना पूण आयज हेचेर जे आमचे एनवायरमेंटलिस्ट आहा राजेंद्र केरकर बाब मागीर आमचे क्लाउड एल्वारीस हे खुबशे जे लोक आहा हेंच्यांनी सारके थरो स्टडी करून ह्या टायगर रिजर्वाक ते झगडले कळ्ळें तुका सो आयज जो मंत्री कोण आतां हेचेर उलयता न्हू तेणी पयलीं तो डेटा दाखोवंक जावो सारको रितीन ते तुजे कडेन आयज तूं सरकारान आसा आनी सरकारान आहा म्हटल्यार तुका डेटा अवेलेबल करपाक व्हेरी इजी सारकें सो तूं कांय स्टडी करनासतना लास्ट मोमेंटाचेर येता आनी 1 लाख लोक इफेक्ट जातलो इतली घरां इफेक्ट जातली कितें हें तूं लास्ट मोमेंटाचेर सांगूंक शकना न्हू सो हेच्या पयलीं तूं सांगपाक जाय आसलें आनी पयलीं दिवपाक जाय आसलें की बाबा रे अशें आहा आनी इतली एरिया इफेक्ट जातली म्हणून सो आयज जेन्ना ते एरियेन जेन्ना टायगर आमकां मेळटात आनी आमी लास्ट टायम पळयलेली 3-4 वर्सां पयलीं टायगर बारीक कप्स आहा तांकां मारून सुद्दां उडयलेली 3-4 कप्स आहा ती मारलेली सो खंय ना खंय तरी डावट येता की बाबा हे कोणाच्या बेनिफिटा खातीर उलयता त्या हितून त्या फॉरेस्टान कोणाचे जमिनी आहा हेंचे मिनिस्टरांचे जमिनी आसा ते प्रोटेक्ट करपाक सोदतात काय पळय कितें आसता थोड्या गोश्टीं खातीर तुका सॅक्रिफायस करचेच पडटा आतां जेन्ना जर लोक जर थंयसरलो इफेक्ट जाता ते लोकांक सारके सेटल करपाचें काम कोणाचें सरकाराचें आतां तुमी जर सपोज 1 करोड स्क्वेअर मिटर मोपा एअरपोर्टा खातीर एक्वायर करपाक शकता आनी त्या लोकांक तुमी पयशे दिवपाक शकता त्या जमिनीचे जाल्यार तेच तुमी हांगा करपाक शकता न्हू पूण टायगर रिजर्व आयच्या डेटीन जाल्यार मस्ट कित्याक म्हादई खातीर आयज म्हादईचो जो लढो आहा हो आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट सारको आनी आयज म्हादई वाचयतलो जाल्यार टायगर रिजर्व करप गरजेचो सारको आनी आयज जे एनवायरमेंटलिस्ट जे उलयतात न्हू कितें ते वीथ डेटा उलयतात वीथ प्रॉपर स्टडी उलयता तांकां थंय कितें चल्लां तें खबर आहा हे मंत्री कोण ते जंगलान गेल्ले सुद्दां जाल्यार खबर ना सो आयज बेश्टे आपल्या बेनिफिटा खातीर नाका जाली स्टेटमेंटां करूं नाका कित्याक जेन्ना कोर्टान डिसिजन दिलें न्हू तेन्ना हेंची कोणाची तोंडां उगडोंक ना सो आयज जेन्ना कोर्ट डिसिजन आहा न्हू आनी CEC कमिटी जर इन्स्पेक्ट करपाक गेल्यार तांकां डिसायड करूं न्हू वीथ प्रॉपर डेटा गव्हर्मेंटाचो डेटा तांकां दिया तांकां डिसायड करूं तुमकां जे ओपोज करून आतां म्हाका एक सांग TCP मिनिस्टर आतां ओपोज करता ह्याच TCP मिनिस्टरान कितले लँड कन्वर्जन केल्लेलें आसा कितली प्रायवेट फॉरेस्टां कन्वर्ट केल्लेली आसा सो आयज वयता थंय तुमी आयज एनवायरमेंट आमची झाडां मारपाक उठल्या दोंगर काबार करपाक उठल्या शेतां पुरपाक उठल्या आनी तेतून जेन्ना जर थोडे जर जंगल जर वाचता टायगर रिजर्व जावन जाल्यार आमी म्हाज्या हिसपान जाल्यार ताका सपोर्ट करपाक जाय पळय जेन्ना सालावलीचो डॅम जाल्लो न्हू तेन्ना कितलीशीं घरां थंयसरली गेल्लेली आनी कितल्या त्या लोकांक मागीर दुसरे कडेन शिफ्ट केल्लेले सो सेम प्रकार हांगासरूय तुमी करूंक शकता कित्याक जर सपोज स्टेटीचें बरें जावंक जाय आनी पर्यावरण जर सेव जावपाक जाय कित्याक आनी दॅट इज तो वेस्टर्न घाट सगळो बेल्ट आख्खो कितें तूं थंय टायगर आसा ना हेचेर डिबेट करच्या पेक्षा टायगरा बरोबर बाकीचीय जनावरां आहा थंयसर सगळ्या जनावरांचो आमी विचार करपाक जाय आयज बिबटे भायर सरता गवेरेडे भायर सरता रानडुकर भायर कितलेशे आमी पळयता ही सगळीं जनावरां भायर कित्याक येवपाक लागली तर जंगलांच्या मदीं वचून आमी हें डिस्ट्रक्शन केलां आनी ह्या राजकारण्याच्या आशिर्वादान हें डिस्ट्रक्शन जालां वाघेरी हिल्साचेर कोण पावलो थंयसर काम करपाक सो आयज जे तुमी हे जे नॉनसेन्स डेव्हलपमेंटा खातीर जे डिस्ट्रक्शन करपाक उठल्या न्हू तेजो परिणाम लोक भोगता आयज सामान्य लोक भोगता सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार इफेक्टेड पीपल आहा न्हू तांकां फॉरेस्टान आनी गव्हर्मेंटान कन्सिडर करून कितें तेंची जितली जमीन आहा तेंचें घर आहा ते तांकां दिवन तांकां ते फॉरेस्ट आहा न्हू ते क्लियर करून टायगर रिजर्वायज करपाची गरज आहा खंय म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका खूब जाण क्रिटिसायजूय करतले पूण जे ऑनरेबल कोर्टान जे डिसिजन दिलां न्हू तेचेर म्हाज्या हिसपान जाल्यार फर्म रावपाची गरज आसा आयज